Bienvenue à cette projection des courts-métrages de Yang Joo-yeon, qui fait donc l'objet de notre section portrait cette année. C'est rare quand on consacre la section portrait à du documentaire et on est hyper content de le faire. Ces trois courts-métrages, vous verrez, dessinent déjà, qui sont en fait qui précèdent le long-métrage. Dans le temps des réalisations, je veux dire, vous verrez qu'il décide déjà un positionnement assez engagé de cette réalisatrice. Donc, je ne vais pas vous les pitcher parce que c'est donc une demi-heure. Alors, Song of Tomorrow, c'est une demi-heure. The Trail of Grandma's Home, c'est une demi-heure. Et le dernier, qui s'appelle 40, réalisé en 2020, lui fait 10 minutes. Donc on a un film de 2014, un film de 2015 et un film de 2020, sachant que My Missing Hunt a été réalisé en 2023, 4, bon après quoi. Voilà, donc vous allez voir, c'est bon, fascinant, ça raconte des combats sociaux, des combats politiques, des choses historiques. C'est très beau. J'espère que vous allez rester pour My Missing Hunt après. 1h13, je crois. Vous allez vous... Non, peut-être pas. Oui, si, 1h13. Pareil, un documentaire qui, là, sur le coup, est très... Enfin, vous allez voir. Voilà. Et donc après le long métrage, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Meet the Director, c'est-à-dire 1 heure de questions-réponses avec moi, mais surtout avec vous, mais aussi avec vous. Voilà, pour qu'on fasse le portrait... c'est le nom de la session, de cette réalisatrice qui est hyper intéressante et qui donc vient de sortir le film en Corée et qui arrive directement de Corée ce matin en France pour vous rencontrer. Je vous souhaite de bonnes projections et puis on se reparle tout à l'heure. Je vous ferai une courte présentation de My Missing Hunt et après il y aura le Q&A. Merci infiniment, bon après-midi, bon film, bonne projection. Elle a été suffisamment sympa pour être la main innocente qui va tirer des lots de Toubola. Vous avez reçu normalement des petits numéros. Donc il y a 4 lots à gagner. On va commencer par un lot qui a été offert par le CCC, donc le Centre culturel coréen. Donc dedans notamment, il y a, attendez parce que j'ai pris des notes, il y a un K-Society et plein d'autres petits goodies. Hop. 127. 127, la suite. Voilà pour vous. Alors, deuxième cadeau, je suis désolée, je vais aller vite. C'est notre partenaire Nongshim qui nous offre ça. Alors, dedans, il y a un DVD, outre quelques produits Nongshim notamment, et des goodies. Du suspense. 112. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Alors, pour le troisième lot, c'est un sac avec nos anciens kakémonos. Et donc, à l'intérieur, il y a un hoodie. Alors ça, je sais que c'est très prisé. Un hoodie orange d'une année précédente. Contre d'autres petits goodies. Donc, sinon, 8. Et le dernier, c'est encore un sac par Kakémono, mais cette fois il y a les affiches. Il y a une affiche collector, pardon, de l'année précédente, ainsi que les cartes postales des affiches des années précédentes. C'est encore un cadeau collector spécial 20 ans. Dernière, merci, excuse-moi. De la fin. 467. Félicitations. Voilà pour vous, merci. Alors, on va laisser quand même Yang Joo-yeon dire un petit mot de son film de présentation.
Et puis, alors, je vais la laisser parler. Vous vous souvenez qu'après, il faut vraiment, vous pouvez rester dans la salle. Il y aura juste une petite pause pipi entre le film et le Q&A juste après. Donc voilà, c'est un Q&A qui va durer 1 heure. On va pouvoir discuter et des courts-métrages que vous avez peut-être éventuellement vus avant, mais aussi beaucoup de My Missing Hunt, parce que vous aurez forcément des questions. J'en aurai aussi. Donc voilà, je la laisse maintenant dire un petit mot à son public français. Bonjour. Enchanté. 안녕하세요. 저는 한국에서 오늘 파리에 도착한 양주연입니다. 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. Bonjour, je suis la réalisatrice Yang Julian. Je viens d'atterrir ce matin à Paris et je suis la directrice de Missing Hunt. 이 마이 미싱 헌트 양양이라는 영화는 저의 7년간 7년 동안 만들어진 영화인데요. 가족의 시간을 돌아보기도 하고 또 그 안에서 제 자신을 좀 다시 바라보면서 좀 저 혼자만의 힘이 아니라 이제 이 영화를 같이 만들어주신 프로듀서분들과 그리고 오늘 이 자리에 계신 이진주 편집 감독과 양홍지 애니메이션 감독이 함께 해줬기 때문에 만들 수 있었던 영화입니다. Alors bonjour, ce film My Missing Hunt, je l'ai produit pendant 7 ans et je n'étais pas toute seule pendant toute la production de ce film. J'ai été entourée par mes proches et notamment dans cette salle, on a le plaisir d'accueillir aussi la monteuse du film ainsi que l'animatrice. 그리고 양양은 지금 한국에서 개봉을 해서 한국에서도 극장 상영을 많이 하고 있거든요. 그래서 이렇게 파리에서도 상영할 수 있어서 너무 뜻깊은 기회라고 생각을 하고요. 영화 끝나고 저와 편집 감독님과 애니메이션 감독님과 함께 이 영화에 대해서 이야기해보는 시간이 있을 건데요. 끝나고 많이 같이 함께 해주시면 감사하겠습니다. Alors ce film, il vient tout juste de sortir en Corée, donc vraiment c'est un honneur pour moi aussi de pouvoir voir ce film ici projeté à Paris. Et je vous demande aussi de rester un peu avec nous après la projection pour faire une session questions-réponses, notamment avec moi et la monteuse et l'animatrice du film. Thank you, enjoy. Parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une partie de l'équipe du film avec nous. Ce qui fait qu'en fait, cette discussion, elle va en grande partie, ça va être aussi une discussion carrière évidemment, mais elle va être en grande partie consacrée à My Missing Hunt, puisque en plus de Yang Ju-yeon, qui est la réalisatrice et qui va arriver bientôt, nous avons la directrice d'animation, en fait l'animatrice, qui s'appelle Yang Hong-ji, qui va venir avec nous, et la monteuse du film, qui s'appelle Lee Jin, et je leur demande de venir me rejoindre tout de suite sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et la parole circulera un peu plus. Je pense que c'est un film qui mérite que tout le monde puisse s'exprimer un petit peu. Et donc en fait, je vais commencer, mais il y a un micro qui va circuler très rapidement pour que vous puissiez poser vos propres questions. Même si, bon voilà, moi aussi j'ai des questions. Je vais commencer. Alors, il faudra aussi être hyper patient et sympa, et qui est Jean, dont ça complique terriblement le travail. Parce qu'en fait, voilà, bref, c'est très technique. Donc, voilà. Je vais commencer par demander à Ju-yeon. Alors, un film comme ça qui implique forcément votre famille, un secret de famille, et puis vos propres relations avec vos parents, vos grands-parents. Quel genre de bazar ça met au quotidien de votre vie familiale? Et quel est l'état de vos relations avec vos parents aujourd'hui?
네, 안녕하십니까. 지금 감독님께서는 이 영화를 만드시면서 약간 비밀을 좀 캐내신 것 같은데, 그럼 지금 오늘날 현재 뭐 부모님 그리고 할머니 할아버지 이렇게 다 가족들이 계시잖아요. 이걸 약간 비밀을 파헤치면서 약간 좀 들쑥날쑥 이게 막 뭔가가 좀 큰 게 일을 벌리신 것 같은데, 혹시 지금 오늘날 현재 감독님의 부모님들하고의 그런 관계는 어떠신지 궁금합니다. 네. 어떻게 보면 이 양양이라는 영화를 찍으면서 아빠와 엄마가 카메라를 거절하지 않으셨기 때문에 한 번도 반대를 하시진 않으셨기 때문에 이 영화가 완성될 수 있었구나라는 거를 좀 깨닫게 되는 것 같아요. 그래서 이 아빠는 특히 이제 비밀에 대해서 그리고 본인이 평소에 이야기하지 않는 누나에 대해서 이야기한다는 것 자체에 대해서 굉장히 불편해하시긴 했지만 이 제가 묻는 어떤 질문에 대해서 한 번도 외면하진 않으셨던 것 같아요. 그래서 영화를 만드는 7년이라는 시간 동안 아빠 역시도 조금은 마음이 계속 달라졌던 순간이 아니었을까라고 생각을 하면서 지금은 이 영화와 그리고 이 영화 이야기를 영화에서 또 못 다룬 이야기들을 책으로도 이제 양양이라는 이름으로 냈는데요. 그래서 책 역시도 본인이 첫 번째 독자가 되겠다라고 이야기를 해주시면서 네, 되게 오늘 프랑스 이렇게 온 것도 응원을 해주셨습니다. Oui, donc pour My Missing Aunt, en fait, je réalise aujourd'hui que c'est quand même mon père et ma mère qui n'ont pas refusé d'apparaître à l'écran et que c'est finalement grâce à eux que le film s'est fait, donc je leur dois beaucoup. Quant à ce secret, c'est vrai que mon père était assez gêné de parler de sa grande sœur, mais finalement, il n'a jamais ignoré mes questions, il y a toujours répondu. Et pendant les 7 ans où j'ai travaillé sur ce film, mon père, je l'ai vu finalement un peu changer par rapport à ce qu'il était avant. Et concernant l'histoire du film, ou disons les coulisses, enfin, le processus de création du film, j'en ai fait un livre donc, qui a été publié en Corée sous le titre pareil, donc Yang Yang en coréen, donc My Missing Aunt. Et mon père avait dit qu'il voulait être le premier lecteur du livre. Donc il m'a aussi encouragée d'ailleurs quand je lui ai dit que j'allais venir aujourd'hui faire la session avec vous en France. Je voulais savoir, comme le film, donc vous dites que ça fait 7 ans de tournage, de préparation, etc. Je voulais savoir quand est-ce que vos consoeurs ici présentes, Hongji et Jin, sont intervenues dans le processus. C'est-à-dire quand est-ce que vous donnez les premiers rushs à monter? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une idée déjà de ce que va être le film au fur et à mesure que vous le faites? Et quand est-ce qu'est intervenue cette idée de dessin pour illustrer quelque chose de beaucoup plus émouvant? Et après, je poserai aussi des questions sur les dessins, mais voilà, je voulais savoir quand est-ce que vous êtes intervenu sur le projet. 그럼 7년 동안 이 영화를 지금 준비를 하고 촬영을 하셨는데 언제서부터 그럼 같이 이제 이렇게 함께 지금 계시는 편집 기사님과 그리고 그 애니메이터 분이랑 같이 작업을 하셨는지, 그러니까 처음서부터 영화를 찍어가지고 몇 개의 러쉬를 이렇게 주시면서 같은 아이디어로 공유를 하셨는지, 아니면은 뭐 언제서부터 이제 애니메이션이 이 다큐 안에 들어가야 되겠다라고 생각을 하셨는지요. 그만큼 또 사실 더 감동적이긴 하거든요. 이 영화가 2018년 여름에 처음 촬영을 했어요. 그래서 그 처음 촬영한 그 장면이 영화 초반에 이제 들어가 있기도 한데요. 그 이후로 이제 비교적 초반에 이제 애니메이션을 활용하면 좋겠다라고 생각을 했었어요. 왜냐하면 고모에 남겨진 사진들이 대부분 이제 흑백 사진으로 멈춰져 있는 이미지가 많은데, 그 멈춰져 있는 고모의 그 모습들을 이 양양이라는 영화 안에서 좀 움직이는 장면들로 바꾸고 싶다라는 상상을 처음부터 했던 것 같습니다. 그래서 애니메이션이라는 장치에 대해서도 고민을 하면서 애니메이티드 다큐멘터리에 대해서도 레퍼런스를 찾아보고 그러면서 이제 먼저 홍지 감독님을 우리가 2020년
20년인가요? 아, 19년 12월. 2019년 12월에 먼저 만났어요. 그래서 2020년 1월부터 12월까지 1년 동안 애니메이션 작업을 진행을 했습니다. 그리고 그 뒤로 진주 감독님은 22년 그 애니메이션을 먼저 만들고 그 다음에 이제 촬영과 편집을 계속 했거든요. 그래서 그 뒤로 이제 진주 감독님은 22년에 이제 만나서 그 뒤로 3년 동안 편집을 같이 진행을 했습니다. Alors, c'est en été 2018 que le film a été tourné et la première scène, c'est la scène que vous voyez dans le film. Je me suis dit que je voulais utiliser l'animation dans le film parce que finalement tout ce qu'il me reste de ma tante, ce ne sont que des photos en noir et blanc, donc ce sont des images figées, fixes. Et dans le film, je voulais quand même la montrer, la montrer en train de se mouvoir, en train de bouger. Donc j'ai pensé à l'animation, j'ai même fait des recherches sur les documentaires d'animation. Et donc j'ai rencontré Madame Hong, l'animatrice ici présente, en décembre 2019. Donc plus précisément, en fait, on a commencé à travailler en janvier 2020 jusqu'au mois de décembre 2020. Donc pendant un an, on a travaillé l'animation en échangeant beaucoup. Et c'est une fois que l'animation était terminée que je me suis attelée au tournage et au montage de mon film. Et donc j'ai rencontré ma monteuse à mes côtés en 2022 et on a travaillé ensemble sur le montage pendant 3 ans. Vous dites à un moment dans le film que les dessins de votre tante, ils étaient pâles et presque transparents. Et je me demandais à quel point ça avait pu éventuellement influencer toute la partie animation de votre film. 다큐 안에서는 그 고모님이 남기신 그런 그림이 약간 거의 되게 밝고 되게 좀 투명하다고까지 이렇게 말씀을 하시는데 혹시 그 그림이 감독님 다큐에 얼만큼 영향을 준 거였는지 궁금합니다. 그림을 주는 거지. 저 그림이 다큐. 그 애니메이션 film인데 뭔가 도모의 그런 그림들 같이 좀 연결하면서 어떤 애니메이션 컨셉을 만든 건지. 이래요. 근데 고모님이 그림 그리신 게 되게 거의 투명하다고 되게 나오거든요, 다큐에. 그거를 대해서 뭐 영향을 받으셨는지. 영향을 받은. 딱히 영향을 받은 거는 제 기억상에서는 없고 그냥 이제 떠올랐던 느낌이 흑백으로 가되 투명하고 맑은 느낌이 났으면 좋겠다 하고 떠올리고 시작했던 거였어요. Influencé, je dirais pas vraiment. En fait, c'est plutôt que je voulais essayer de faire revivre un peu ce sentiment de noir et blanc, mais en gardant ce côté un peu transparent. Alors, plus généralement, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez adapté le style de votre dessin, de votre crayon et de votre trait au film, ou alors si c'est vraiment votre style et justement, est-ce qu'on vous a choisi pour ça? 그러면 혹시 다큐 때문에 혹시 본인의 그런 뭐 스타일이나 그런 뭐 기법이나 그런 뭐 그림 그리는 그 방법을 혹시 조금 바꾸셨는지 아니면 그게 원래 본인의 스타일인지. Bonjour, je vais parler en français. En ce moment, ça fait 5 ans que j'ai fait cette animation. Donc, j'ai jamais imaginé d'être à Paris pour cette projection. Donc, mes souvenirs sont un peu flous. Mais pour moi, j'ai toujours aimé dessiner en noir et blanc. C'est un peu mon propre style. Je dirais que j'ai avancé depuis, mais j'aime bien toujours un style un peu minimaliste. Aussi, j'aime bien la texture des crayons en général. Juste, je cherchais quelque chose qui me plaît. C'est tout.
C'est bon, tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est non, je sais très bien, vous avez compris, mais est-ce qu'il y a des gens qui parlent pas français dans la salle? Non, c'est bon. Ok. Non, je pense que là, ça a l'air d'être. Everybody understood. No, yes. Oui, ok. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi derrière. If you want any Korean translation, I say so. Okay. 한국어로 설명을 하자면 제가 이 작품을 처음 만났을 때가 5년 전이었기 때문에 그때는 제가 한국에 있었고 전혀 이렇게 파리에서 영화제에 올 거라고 상상을 못했어요. 그래서 그 기억이 지금 굉장히 흐릿한데 제가 처음 시작했을 때 아무래도 제가 원래 좋아하는 느낌대로 하려고 했었고 원래 수작업으로 연필 질감이 나는 그림을 그리는 걸 좋아해서 그런 느낌을 살리고 싶었습니다. Il y a une question que je me posais, parce que j'ai revu le film aujourd'hui, je me disais dans les face-à-face notamment entre Juyeon et ses parents, il y a un face-à-face entre elle et sa mère quand elle lui dit mais si moi ça m'arrivait qu'est-ce que tu ferais, et puis il y a le face-à-face final, enfin la discussion finale avec son papa. Je me dis quand on est monteuse, on a une responsabilité de pas, de respecter vraiment, surtout quand on parle d'une fille et de son père ou d'une fille et de sa mère, on a la responsabilité de respecter la relation en fait et l'intimité de cette relation et de cette discussion là. Et je me dis que ça doit être un travail très précis pour ne pas manipuler le sentiment et l'émotion qui se dégagent de ça. Et je me demandais si ces face à face là étaient particulièrement compliqués à monter alors qu'on parle d'un chant contre chant. Donc c'est pas normalement super sorcier, mais sauf que là en fait ça le devient forcément par l'intimité de la relation. 제가 오늘 다시 다큐를 보고 생각을 한 게 지금 대면하는 그런 장면들이 있잖아요. 이제 감독님하고 부모님들, 그러니까 특히 어머님하고의 대면 중에서 왜 나한테 똑같은 이런 일이 만약에 있었으면 하는 그 장면, 그리고 또 마지막에 이제 아버님과의 또 대면하는 그런 마지막 장면이 있는데 편집을 담당하게 될 때는 이런 본인이 아닌 그런 타인의 부녀 관계, 모녀 관계 이런 거를 존중을 해야 되잖아요. 약간 프라이버시도 존중을 해야 되고, 그래서 어떻게 작업이 그런 그 관계를 존중하지 않고 정말 정확하게 순수하게 그걸 그대로 표현을 하는 것이 좀 다른 장면보다 더 힘들지 않은지, 물론 그 프레이밍, 프레임아웃도 있고, 그래서 어떻게 많이 힘든지 좀 궁금합니다. 일단 그 편집실 안에서 항상 감독님이 옆에 계시기 때문에, 또 감독님이 주연이 이제 영화 안에서 되게 중요한 캐릭터이고 메인 캐릭터이다 보니까 사실 가장 중요하게 생각했던 거는 이 주연의 감정을 좀 추적하는 작업들을 많이 했었던 것 같아요. 그래서 부모님을 만나러 가는 과정 안에서도 왜 이제 주연의 어떤 동기를 찾아가는 것들이 되게 중요했고, 또 그런 동기들이나 감정들이 이제 충분히 설득력이 있다면 그 장면에 도달했을 때 이제 관객들도 마찬가지고 모두가 다 동의할 수 있지 않을까라는 어떤 전제를 가지고 사실 작업을 하게 되는 것 같아요. 그래서 그렇다 보니까 전체적으로 같이 작업을 하는 부분에서 그 이미 지나간 감독님의 지난 7년의 그 어떤 경험들을 어떻게 보면은 이 짧은 한 100분 정도의 영화로 이제 가져오는 그런 작업들을 편집을 하게 되는데, 그때 어떤 이제 정말 편집의 여러 가지 버전들이 있었지만 감독님의 시작점부터 그 과정들을 연결을 해나가는 이 어떤 구조 작업들을 좀 면밀하게 하는 것이 이제 편집 작업의 핵심이지 않았나. 그리고 그 과정에서 그 감정들을 사실 감독님이 편집실에서 되게 많이 정말 개인 다이어리도 저희한테 오픈을 많이 해주셨고, 충분히 이제 편집자들에게 그걸 열어주셨기 때문에 이 모든 게 가능하지 않았을까 생각을 해요. 그래서 작업을 하면서도 항상 감독님이 정말 용감한 여성이다라는 생각을 진짜 정말 그래서 많이 했던 것 같습니다. Alors dans la salle de montage, j'ai eu la chance que la réalisatrice soit toujours à côté de moi, et donc Juyeon finalement est le personnage principal du documentaire. Et le plus important pour moi, c'était en fait de chercher, en fait, de l'accompagner
elle, qui est à la recherche en fait de ses sentiments, donc d'éprouver également les sentiments qu'elle a elle-même et de chercher également aussi la motivation qui la guidait. Et je me disais que si j'arrivais à capturer les sentiments, les émotions de Juyeon, finalement, peut-être que le public pourrait, enfin que je pourrais en fait mettre dans la poche entre guillemets le public. Mais en travaillant avec elle, c'est vrai qu'elle avait déjà 7 ans derrière elle d'expérience, de préparation du film, alors que le montage final n'allait durer que 100 minutes. Donc il y a eu, c'est vrai, différentes versions du montage. Je me suis vraiment attachée à lier en fait bien sûr le point de départ du documentaire, mais également à trouver en fait plusieurs liens et de les faire connecter en fait entre eux au sein du documentaire. Mais j'ai eu la chance en fait que la réalisatrice avait vraiment une ouverture d'esprit, enfin non, plutôt je dirais des sentiments qui étaient vraiment très ouverts, qui étaient à ma portée. Enfin, elle m'a vraiment ouvert son cœur pour que je puisse travailler de façon beaucoup plus simple, et c'est pour ça que finalement le documentaire a pu se faire. Donc je pense que finalement c'était quelqu'un de vraiment, enfin c'est vraiment une femme courageuse. Est-ce qu'il y a des questions dans 생각이 나가지고 이야기를 나누고 싶은데요. 그 편집을 할 때 좀 진주 감독님이랑 이제 같이 이야기 나눴던 어떤 것 중에 기억에 남는 거는, 우리가 이 양양이라는 영화를 편집을 하는 과정이 그냥 현실에 있는 정말 저나 뭐 가족의 이야기를 가지고 오는 거이기도 하지만, 또 동시에 이 영화 안에서 크리에이티브하게 뭔가를 만들어내는 과정이기도 하다라는 이야기를 굉장히 많이 나눴던 것 같아요. 그래서 이 영화 안에서의 이 영화만이 가질 수 있는 어떤 스페이스를 만들어내는 과정이 또 편집이라는 어떤 작업의 매력이기도 하기 때문에, 그런 부분에서 굉장히 좀 진주 감독님과 또 베로니카 다른 편집 감독과 같이 서로 이야기를 많이 나누면서 좀 어떤 게 이 영화에 맞는 방식일까라는 거를 좀 끝없는 어떤 토론과 논의 속에서 찾아갔던 것 같습니다. Pendant le montage, bien sûr, on a beaucoup parlé. Le processus du montage, finalement, j'en parlais avec ma monteuse, c'est que bien sûr, ça raconte mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille, mais je voulais qu'il y ait quand même aussi un côté créatif que l'on pouvait apporter au public. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment essayé de trouver un petit espace, en tout cas pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette créativité. Donc j'en ai parlé avec elle et également avec une autre monteuse qui s'appelle Véronica. Donc on a vraiment beaucoup parlé, on a essayé de savoir en fait ce qui pouvait être le plus adapté à ce film. 한국어로 질문 드려도 될까요? 네, 영화 너무 잘 봤고 감사합니다. 한국에서 보고 싶었던 영화인데 한국에서는 볼 수가 없었는데 우연히 여기서 보게 돼서 너무 영광이었고, 저도 같은 양씨로서 굉장히 반가웠습니다. 어디 양씨인지는 모르겠지만 저는 그 고모의 남자친구의 행방에 대해서 분명히 무언가를 찾아가시려고 시도하셨을 것 같은데 영화에서는 그 남자친구에 대해서는 언급되지가 않더라고요. 그 실제 뭐 현황이나에 대해서 그게 굉장히 궁금합니다. Merci beaucoup pour votre film. En fait, je voulais vraiment le voir en Corée et c'était pas possible. Donc, je suis vraiment très heureuse de le voir ici en votre présence. Moi aussi, mon nom de famille c'est Yann en plus, donc je suis très heureuse. Je voulais vous demander, j'imagine que vos parents ont quand même essayé de trouver ce qu'était devenu le petit ami de l'époque, mais comme en fait vous en parlez pas vraiment, je me demandais si c'était le cas. 네, 반갑습니다. 남자친구에 있어서는 찾으려고 굉장히 많이 할 수 있는 노력들을 시도를 했었어요. 그래서 뭐 남자친구가 다녔을 법한 어떤 학과나 뭐 어떤 그리고 남자친구를 찾는 게 중요하다고 그때 당시 이제 처음에 생각했던 이유는 그게 곧 고모에 대한 또 다른 어떤 기억을 듣는 거이기도 하기 때문에 만나고 싶기도 했던 것 같아요. 그런데 이제 찾는 과정 안에서
할 수 있는 어떤 현실적인 어떤 부분들 안에서 어려운 점도 있었고요. 왜냐하면 그 사람의 실명을 아는 사람이 아무도 없었기 때문에 그냥 어떤 가명으로 당시에 이제 활동을 했었던 사람이었고, 그리고 고모의 죽음이 이제 그 사람의 집에서 발생이 됐다라는 거를 알고 난 순간에는 찾는 게 맞을까라는 좀 고민이 들었어요. 왜냐하면 고모의 마지막 순간을 그 사람의 입을 통해서 듣는 게 정말 고모를 위한 것일까라는 좀 질문이 들면서 왜냐하면 그때 당시 이제 40년 전에 고모의 죽음 자체가 어떤 증거들과 정황들이 남아있는 조사가 이루어졌다면 그런 어떤 것들과 같이 참고해서 그 사람의 말을 들을 수 있을 것 같은데, 그 조사 자체가 이루어지지 못한 상황에서 그 사람의 말만으로도 어떤 무게가 실릴 수 있는 그런 상황이 좀 조심스러워지기도 하더라고요. 그래서 그런 부분에서 어떤 방향이 고모의 마지막을 그 사람이 아니라 고모가 스스로 말할 수 있는 방향일까라는 질문을 굉장히 많이 했던 것 같습니다. 그래서 그 어떤 고민을 갖고서 양양 안에서 결국 그 남자친구를 보여주는, 드러내는, 계속해서 찾고 그걸 드러내는 방식이 아니라 그걸 찾는 것을 이제 제가 어느 순간 중단을 하고 결국 고모의 어떤 남겨진 물건들과 고모의 할 수 있는 어떤 흔적들로 우리가 지금 남아있는 우리가 상상해보는 것, 그리고 그걸 제가 이어가는 걸로 좀 그 고모의 마지막 순간을 보여주려고 했던 것 같습니다. Alors, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer beaucoup de tentatives pour essayer de retrouver ce copain. Au départ, pour moi, c'était important de le retrouver, car c'était finalement entendre la parole d'une personne qui avait connu ma tante. Mais dans ma démarche, c'était déjà assez compliqué, car personne ne connaissait son vrai nom. Les gens ne le connaissaient que sous un pseudonyme. Et quand j'ai su que ma tante était décédée à son domicile, je me suis posé en fait la question je me demandais si en fait c'était juste de le retrouver lui. Car finalement, je me demandais si c'était bien d'entendre de sa bouche les derniers instants de vie de ma tante. Alors, s'il y avait eu des preuves, une enquête lors de la mort de ma tante, j'aurais pu comparer sa parole et les preuves de l'époque, mais malheureusement, comme il n'y a rien, je ne voulais pas que sa parole en fait devienne la vérité. Donc, je me suis posé la question de savoir quelle orientation j'allais prendre pour finalement essayer de faire parler ma tante. Donc, j'ai beaucoup cogité et finalement, j'ai arrêté en fait d'essayer de le retrouver. Et j'ai essayé plutôt de faire parler en fait les objets, les vestiges, les traces de ma tante. Et avec cela, je me suis débrouillée pour pouvoir l'imaginer et également pour faire qu'il y ait cette sorte de transmission. Après, j'ai l'impression aussi que c'est votre travail en tous les cas, des courts-métrages qu'on a vus et de ce long-métrage, de faire parler les anonymes, en fait, de retourner dans l'histoire et ce dont on n'a pas forcément retenu l'histoire ou le destin, ou en tous les cas les gens anonymes aussi, comme je disais, votre premier court-métrage qu'on a pu voir sur la grève de femmes de ménage, je veux dire, il y a très peu de gens qui s'intéressent comme ça aux gens qu'on ne voit jamais, aux invisibles. Et en fait, il y a aujourd'hui des questions qui se posent, notamment dans les cercles féministes, de savoir quel est l'intérêt de donner la parole et de faire des séries entières et des films entiers sur les bourreaux, ceux qui tuent, les tueurs en série. Et aujourd'hui, c'est finalement presque un acte politique de donner la parole aux victimes. Est-ce que vous le concevez comme ça? 감독님 지금 장편도 그렇고 단편 영화를 보면은 항상 그 익명의 사람들에게 좀 그런 조명을 비추시는 것 같아요. 이야기를 많이 하시고 첫 번째 단편 내일의 노래에서도 그렇고 보통 사회에서 투명 인간으로 사람들이 보고 싶지 않은 그런 분들에게 좀 많이 관심을 보이시는데 그리고
그 페미니즘 관련해서도 보통 사람들이 뭐 하러 그리고 왜 이 가해자에 대한 이야기를 뭐 살인 연쇄자라든가 그런 사람들에게 이렇게 뭐 각광을 받게끔 그러니까 이런 사람들한테 각광을 받는데 오히려 이런 그 뭐 투명 인간들한테 이렇게 오히려 조명을 비추는 자체가 그러니까 피해자들에게 이렇게 각광을 해주시는 자체가 어떻게 보면 좀 정치적인 그런 행위가 아닌지. 정치적인 거를 이제 뭐 좁게 볼 수도 있을 것 같고요. 또 넓게 어떤 사회에서의 어떤 변화를 만드는 행위라고 한다면 그렇다면 다큐멘터리를 만드는 것 역시도 현실 안에서의 어떤 변화나 뭔가의 움직임들을 뭐 만들기 위해서 하는 것 같기도 해요. 그래서 그게 뭐 꼭 어떤 큰 변화가 아니더라도 이 영화를 보시고 난 관객분들의 어떤 마음에 울림이 있었다면 그것만으로도 되게 충분하다고 생각을 하는데요. 어떻게 보면 저는 카메라라는 거에 고민이 있는 것 같아요. 이 카메라 다큐멘터리스트로서 카메라가 무엇을 찍어야 하는지, 어떤 장면을 담아야 하는지, 그리고 누구를 조명해야 하는지에 있어서 늘 고민이 되고 어디에 포커싱을 맞춰야 되는지 역시도 되게 고정적이라기보다는 그때그때마다 상황에 맞게 좀 찾아 나가는 것 같은데요. 그래서 그 전에 이제 찍었던 어떤 단편들 역시도 그때 제가 놓여 있었던 어떤 상황 안에서 그 전에 이제 보통 카메라에 많이 나오지 않았던 사람들을 좀 조명하면서 그들이 왜 동시에 왜 그 기존의 카메라에 많이 나오지 못했었는지 그런 건 역시도 함께 물을 수 있는 작업이 되면 좋겠다 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그러면서 동시에 여전히 계속 고민인 것 같아요. 누구를 찍어야 되고 어떤 이야기를 해야 하는지에 있어서는 계속 현재 진행형의 질문이라고 생각을 합니다. Oui, si c'est un acte politique, ça peut être perçu comme quelque chose de positif, mais si ça peut changer la société, effectivement, je pense que c'est aussi le rôle du documentaire de pouvoir, en tout cas, essayer de faire changer quelque chose. Mais même si ce n'est qu'un tout petit changement, rien que par exemple, si après avoir vu mon film, il y a ne serait-ce qu'un spectateur en qui ça a une résonance en lui, je pense que pour moi c'est suffisant. Tous les jours, en fait, je me pose la question de ce qu'est la caméra, de quel sujet la caméra doit filmer, quelle scène elle doit filmer et qui filmer, sur quoi est-ce que je dois me concentrer. Donc à chaque fois, c'est vrai que cela dépend du sujet, du contexte. Et d'ailleurs, pour mes courts-métrages, la démarche que j'avais à chaque fois était différente selon la situation, selon le contexte. Mais si je filme des personnes qui ne sont pas vraiment visibles, la question que je me posais, c'est mais pourquoi est-ce qu'elles ont été invisibilisées auparavant? Donc je continue en tout cas à beaucoup cogiter là-dessus, à savoir qui filmer, quoi dire. Donc ça c'est quelque chose, c'est une démarche qui est toujours en cours. Et merci pour ce très très beau film et très engagé. Vous filmez vos parents, mais pas du tout vos oncles et tantes, les frères et sœurs de votre père, ni votre frère. Est-ce que c'est un choix ou c'est parce qu'ils n'ont pas voulu apparaître à la caméra? 아름다운 영화 잘 봤습니다. 감사합니다. 혹시 영화 안에서 부모님들은 나오시는데 뭐 고모, 이모, 삼촌, 사촌 그리고 남동생 아무도 안 나오시거든요. 혹시 그런 이유가 있는지? 다른 작은 아빠가 이제 한 분 기억하고 계시는 분이 있는데 그분을 이제 담을까 이제 고민을 하기도 했지만 한편으로 이런 생각이 들었어요. 이 양양이라는 영화가 어떤 고모의 정말 사실적인 정보를 찾아나가는 이야기이기도 하지만 동시에
아빠에게 안 들었다면 이 이야기가 시작이 됐을까라는 생각이 좀 들기도 했었는데요. 그거는 결국 이 이야기는 저와 아빠의 관계 안에서 시작된 이야기라는 생각이 들었어요. 그래서 아빠가 술에 취해서 고모처럼 되지 말라라고 이야기를 했었기 때문에 그 말 안에서 사실 고모에 대한 질문도 있었지만 아빠가 나를 어떻게 생각하지? 아빠에게 나는 어떤 사람일까? 라는 질문도 좀 같이 일렁였던, 시작됐던 그런 이야기라고 생각을 하는데요. 그래서 좀 더 그 아빠와의 관계에 집중을 하고 싶었던 것 같아요. 이 여정 안에서. 그래서 이 마음들이 아빠와의 관계 안에서 어떻게 달라져가고, 그리고 저 역시도 아빠에 대한 어떤 마음이 계속 변해가고, 아빠 역시도 본인의 어떤 감정들이나 마음들이 처음에는 그냥 좀 더 방어적이고 되게 설명적으로 이야기를 했다면 이 관계들 안에서 어떻게 그 본인 스스로를 마지막에는 트라우마를 드러내는 방식으로 되게 오픈을 해주셨다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 부분들 안에서 좀 이 부녀 관계에 좀 더 집중을 하려고 했던 것 같습니다. Alors au début je me demandais, j'avais un oncle, je me demandais si j'allais le filmer et puis je me suis dit que le film était surtout fondé sur des informations réelles concernant ma tante et mon père était vraiment avant tout le point de départ du film car c'est lui qui m'a dit une nuit quand j'étais sous de ne surtout pas finir comme elle. Donc je me suis demandé mais qu'est-ce que je représente pour mon père, enfin, qui suis-je pour lui? Et donc, je trouvais que la relation père-fille était beaucoup plus importante. Également, comment est-ce que moi, ça me changeait et comment est-ce que je changeais vis-à-vis de lui. Et comment est-ce que mon père, qui au début était un peu sur la défensive et un peu plus dans l'explication, allait petit à petit ouvrir son cœur pour essayer lui-même de surmonter son trauma. J'ai 3 petites questions, ça va être rapide et efficace. La première, et je parle à la femme, pas à la réalisatrice, vous nous montrez des générations d'hommes très misogynes, votre grand-père, votre père. Est-ce que votre compagnon évolue ou est-ce qu'il reste ancré dans ce type de comportement? Question 1. Question 2, est-ce que ce film a été fait en 2024, du moins terminé? Depuis, un nouveau président a été élu, beaucoup plus progressiste. Est-ce que vous pensez que la condition des femmes va évoluer? Troisième question, j'ai pas compris pourquoi on déménageait les tombes 궁금합니다. 네, 제가 빠른 질문 3개 빨리 드리겠습니다. 먼저 감독님으로서가 아니라 여성으로서 드리는 질문인데요. 그 할아버지 그리고 아버님들이 아버님이 그 남존 여비 사상이고 이제 가부장적인 그런 분들이신데 남편분도 똑같으신지 아니면 좀 많이 이렇게 좀 변화가 이루어졌다고 생각을 하시는지요. 그리고 두 번째 질문은 2024년에 영화가 만들어졌는데 그 이후에 이제 새 대통령이 이제 조금 더 진보적인 대통령이 이제 선거가 당선이 되셨고 이 여자의 삶 또 여성의 그런 신분이 좀 많이 변했는지 그것도 변하는데 좀 기여를 할 거라고 생각을 하시는지. 세 번째 질문은 묘가 2장을 하잖아요. 근데 그 2장의 의미하고 왜 하는지를 제가 좀 이해를 못했어요. 여성으로서 가부장제도 아버지 양양이 세대와 세대가 달라지면서 조금씩 이 가부장제 안에서 만들어지는 변화를 보여주는 영화라고도 생각을 하는데요. 그랬을 때 할아버지와 고모는 나눌 수 없었던 대화를 저는 아빠와 이 영화 안에서 나눴다고 생각을 해요. 그리고 그랬을 때 할아버지와 아빠는 비슷해 보이지만 사실 다른 얼굴을 갖고 있는 가장이라고도 생각을 하고요. 그리고 저의 남편 역시도 또 다릅니다. 그래서 그 남편이 양양의 프로듀서이기도 한데요. 그래서 사실 맨 처음 제가 고모 이야기를 처음 꺼냈던 사람이 남편이기도 해요. 그래서 남편에게 처음 내가 이런 고모가 있다는 사실을 아빠에게 들었는데 어떻게 생각하냐 이렇게 이야기를 했을 때 남편의 반응이
이건 꼭 이야기로 만들어야 될 것 같다라고 반응을 해줬었는데요. 그래서 그 남편의 지지가 있었기 때문에 그리고 지지와 헌신이 있었기 때문에 이 양양이라는 이야기를 만들 수 있었고 그렇게 계속해서 어떤 이 세대 안에서 변화가 만들어지고 있다고 믿습니다. Les générations changent et je pense que le documentaire montre aussi comme ça ces changements entre générations, ces différences. Les discussions que mon grand-père n'a pas pu avoir avec ma tante, finalement, j'ai la chance de pouvoir les partager avec mon père. Et je pense que mon grand-père et mon père sont quand même différents. Mon père a un autre visage en fait d'un père patriarcal, mais mon mari est encore différent. Donc en plus c'est lui aussi qui est producteur du film. Mais la première fois que j'avais entendu cette histoire de ma tante, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit ce qu'il en pensait. En fait il m'a dit qu'il fallait coûte que coûte raconter son histoire. Donc il m'a beaucoup encouragée, il me soutient toujours et finalement c'est aussi grâce à lui que le film s'est fait. 아, 네, 맞아요. 질문 여성 대통령. 두 번째 질문에 대해 사실 이 작업을 한 팀들 중에서 제일 많은 여성분들의 여성 작업자분들이 되게 많은 팀이거든요. 약간 우먼파워로 사실 완성이 된 작품인데 사실 여전히 또 동시에 또 한국에서뿐만이 아니라 해외에서도 많은 이 작품을 제작 과정에서도 많은 의견을 나눌 수 있었던 과정을 저희가 같이 겪었거든요. 그러면서도 이게 한국에서뿐만이 아니 충분히 이걸 세대와 어떤 성별을 넘어서 충분히 공감할 수 있는 이야기라는 거를 또 저희도 작업을 하면서 확인할 수 있었는데 사실 여전히 어떤 세대 간의 또 성별 간의 양극화는 있고 또 이게 또 여성 인권을 넘어서 사실 좀 지워져 있는 존재들의 어떤 목소리들을 좀 우리가 끊임없이 들어야 되는 이유들은 현재도 많이 있다고 생각을 해요. 이게 여성의 이야기뿐만이 아닌 또 지워져 있는 이 사회에 지워져 있는 이야기들을 또 그 사람들의 얼굴을 보고 또 그 사람들의 목소리를 들을 수 있는 듣도록 하는 그런 작업들은 여전히 이어져야 된다고 생각을 합니다. 한 가지만 더 첨언을 하자면 대통령이 달라졌지만 사실 소위 진보적인 어떤 성향의 대통령이 지금 현재 한국에서 이제 당선이 된 상황인데요. 그렇지만 성평등 이슈에 있어서는 항상 우선순위가 아닌 어떤 현실이 있습니다. 그래서 그런 상황들 안에서 어떻게 해야 이 성평등 이슈가 되게 어떤 나중의 것이 아니라 지금 당장 현재 중요한 누군가는 이 사안이 정말 중요하다라는 거를 이것 때문에 죽는 누군가가 있을 수 있다라는 거를 이 시급성을 어떻게 알려야 할까라는 고민을 갖고 있습니다. Pour la deuxième question, en fait, au sein de l'équipe, il y avait plusieurs femmes qui ont travaillé sur le film, donc vous parlez un peu du Woman Power. Donc on a, tout au long du processus du film, on a échangé aussi avec des collègues à l'étranger, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas que en Corée qu'il y a ce problème-là, tout le monde pouvait s'y reconnaître, tout le monde s'y identifiait. Mais c'est vrai que il y a toujours en tout cas cette inégalité entre les sexes qui existe dans le monde entier. Donc il faut, la parole des femmes est souvent sous-estimée ou n'est pas du tout entendue, donc il faut qu'on les écoute. Mais d'ailleurs pas que les femmes, surtout les gens qui n'ont pas la parole, à qui on ne donne pas la parole. Donc en fait il faut les voir, les écouter, il faut continuer ce combat. Et la réalisatrice disait juste, elle rajoutait que le président, donc maintenant actuel, est beaucoup plus progressiste, mais en même temps, l'égalité des sexes n'est pas du tout la priorité du gouvernement. Donc on se demande comment est-ce qu'on peut vraiment interpeller tout le monde pour dire qu'il y a vraiment urgence, que c'est vraiment un problème à régler aujourd'hui et pas plus tard, hein, car il y a des gens qui peuvent en mourir et que c'est vraiment urgent. 이장 빠르게 하겠습니다. 마지막 질문 답은 2장에 대해서 이제 물어보셨는데 2장 상황 같은 경우는 이제 저희 가족의 의지가 아니라 광주시의 재개발 이슈로 인해 무덤을 옮겨야만 하는 상황이었어요. 그래서
그렇게 해서 가족 무덤이 이제 20년 이상 유지돼 왔었던 가족 무덤이 이제 다른 곳으로 옮겨야만 하는 상황에서 그랬을 때 이제 제가 아빠에게 이제 제안을 한 거죠. 어차피 이제 새로 무덤을 만들어야 되는 상황이니까 그랬을 때 그 묘비에 고모 이름을 새롭게 새기는 거에 대해서 어떻게 생각하냐라고 이야기를 했고 네, 마지막에 아빠가 이제 고민을 하시고 이제 고모 이름과 제 이름을 나란히 새겨주시는 것으로 어떻게 보면 저희 가족에서 한 번도 등장하지 않았던 고모의 이름이 처음으로 몇십 년 만에 존재를 드러낸 장면이라고 생각합니다. Je vais répondre rapidement donc à la dernière question. En fait, c'est pas du tout dû au film, c'est que on a dû donc transférer en fait la tombe, enfin le tumulus, parce que la ville de Gwangju entrait en fait, elle entrait dans des grands travaux de rénovation de terrain, et donc on a dû donc transférer les tombes autre part, enfin la tombe autre part, et c'est là que j'ai suggéré justement à mon père, puisqu'il faut faire une nouvelle tombe avec une nouvelle stèle, pourquoi pas ajouter le nom de la tante. Et mon père donc a réfléchi, et finalement nous avons le nom de ma tante et le mien côte à côte sur la stèle. Et en fait c'est la première fois en des décennies que le nom de ma tante est gravé sur la stèle. C'est la première fois en fait qu'elle existe vraiment. 너무너무 쉽지 않고 어려운 작업이었을 것 같은데 축하드린다고 감독님한테 말씀드리고 싶고, 어려운 부분이 여러 개 있었을 것 같은데 일단은 가족 얘기를 하는 것도 어려웠겠지만 계속해서 얼굴이 나오는 것도 저는 어려운 점일 수 있겠다고 생각이 들었거든요. 그런데도 계속해서 카메라 뒤에 앉아있는 모습이라던가, 원래 카메라 뒤에 앉아있는 모습이 다큐에 많이 나오지는 않는데 앉아있는 주연의 모습, 고민하는 주연의 모습, 이거를 넣은 이유가 있으신지 그게 특별하다고 느꼈거든요. 그래서 궁금합니다. J'imagine que ça n'a vraiment pas dû être un travail facile, donc avant tout, toutes mes félicitations. Je pense que c'est très compliqué de parler de sa famille, et en plus de montrer son visage dans son propre documentaire, et en plus on ne vous voit pas beaucoup en fait derrière la caméra dans le documentaire, on vous voit plutôt en train de cogiter, pleine de tourments, donc je voulais avoir des précisions là-dessus. 제 옆에 계신 진주 편집 감독님이 정말 잘 말해주실 수 있을 것 같습니다. 일단 편집하는 과정에서 어떻게 보면 많이 주장을 한 거죠. 이제 주연이 이제 많이 캐릭터로서 등장을 해야 되는 상황에서 감독님이 편집자가 없었으면 쓰지 않았을 그런 뭔가 표정이라든지 이런 부분들을 저희는 굉장히 객관적으로 또 영화의 거의 첫 번째 관객이나 다름이었잖아요. 그래서 어떤 부분에서 저희가 그 관객들이 동요할지를 이제 그런 관점으로서 모든 푸티지의 주연의 얼굴들을 정말 프레임 단위로 다 보면서 작업을 했던 것 같아요. 그래서 물론 감독님께서는 의도를 하고 촬영을 하시진 않았지만 그래도 다행히 푸티지가 있었기 때문에, 또 감독님도 촬영을 해주셨기 때문에 편집하는 과정에서 좀 감독님의 얼굴을 좀 보고 또 선택하고 편집을 할 수 있었던 것 같습니다. Oui, ma monteuse vous expliquera mieux que moi. Durant le montage, c'est vrai que Juyeon, c'est quand même le personnage principal du film, et bien sûr comme nous on est là en tant que monteuse, on voulait lui dire en fait qu'il fallait aussi la voir, donc si elle avait été toute seule, bien sûr ça n'aurait pas pu se faire, elle n'aurait pas pu se filmer elle-même, mais c'était important d'avoir ces expressions justement où elle réfléchit, et parce que nous on voit tout, enfin on a tout vu, les étapes, ces expressions différentes. Donc pendant le montage, en tout cas, on a sélectionné comme ça plusieurs moments où on la voit dans diverses situations et diverses séquences avec diverses personnes. 사실 그 부분 때문에 정말 많은 대화가 필요했던 것 같아요. 그래서 왜냐하면 양양 초반만 해도 주연이 같이 등장해서 끌고 가는 기획이 아니었기 때문에 어떤 고모에만 좀 더 포커싱돼서 고모만 이제 이야기하는, 저는 카메라 뒤에 있고 이런 어떤 부분들이었었는데, 이 프로덕션을 계속 하는 과정에서 결국 중요한 질문이 주연이 왜 지금
고모의 죽음을 다시 꺼내려고 하는가라는 게 굉장히 좀 중요한 질문이었어요. 그래서 그 질문을 넘어갈 수 있어야지만 이 영화가 계속 완성될 수 있는 그런 과정이었고, 그래서 결국 제가 그걸 이 영화 안에서 보여줄 수 있는 어떤 키가 될 수 있겠구나라는 거를 좀 저 역시도 이해하면서, 그래서 진주 감독님한테 맨날 괜찮냐, 제 모습 괜찮냐. 그러니까 너무 뭔가 정말 의도하고 찍지 않았던 장면들이 많아가지고 편집에서 이제 썼던 컷들이, 그래서 그런 것들을 계속 재차 확인하면서 좀 그때마다 진주 감독님이 이런 부분 때문에 되게 필요하고 되게 안심해도 된다, 이런 어떤 안정제 같은 역할을 많이 해주셨던 것 같아요. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé ensemble, parce qu'au début, le personnage donc, de Juyeon, enfin moi, je ne devais pas apparaître devant la caméra, je ne voulais que me concentrer sur l'histoire de ma tante et ne pas apparaître. Et finalement, tout au long du processus, je me suis dit que le plus important, c'était d'expliquer pourquoi Juyeon, aujourd'hui, veut absolument déterrer cette histoire concernant sa tante. Donc en fait, il fallait quelqu'un en fait qui puisse guider le film, et c'est là que j'ai compris en fait que c'était moi en fait qui était un peu la clé du film. Donc comme je me voyais à l'écran, je disais à ma monteuse, mais est-ce que tu crois que ça va, est-ce que je passe bien là, parce que c'était des scènes en fait qui n'étaient pas destinées à être montrées dans le film, et elle a été un peu comme une sorte de calmant, c'est-à-dire qu'elle m'a soulagée, elle me disait que c'était très bien. Mais Juliane, justement, le fait que vous apparaissiez, ça crée un énorme pont entre le thème du film et votre génération, notre génération de femmes, c'est-à-dire, comme vous le dites très bien dans le film, c'est-à-dire qu'on est féministe, et puis à la maison, on fait à manger, et le visage public qu'on se donne, est-ce que c'est le même que celui qui est à la maison, qui est le visage domestique? C'est intéressant que vous parliez de ça, parce que en fait vous revendiquez clairement votre féminisme, et en fait est-ce que vous pensiez qu'une histoire comme ça pouvait venir de chez vous en fait? Est-ce que vous pensiez que votre foyer pouvait regorger d'une histoire pareille? Et est-ce qu'on se pose la question d'où vient son féminisme, son militantisme, quand finalement, peut-être qu'à la maison, c'était pas forcément un foyer féministe? Est-ce que vous êtes beaucoup posé la question de savoir d'où venait votre militantisme? 네, 감독님께서 나타나시니까 이게 어떻게 보면 같은 여성으로서 이게 한 여성의 한 세대를 볼 수도 있고, 또 여성으로서도 이제 동감도 많이 가고, 또 말씀하신 것처럼 페미니스트이지만은 또 집에서는 돌아오면 또 요리를 해야 되고, 그러니까 어떻게 보면은 공개되는 그런 이미지는 또 집에서의 이미지랑 또 다른 그런 그 여성상이기도 하고, 가정에서, 그러니까 감독님 가정에서 이런 이야기가 나올 수 있다고 혹시 생각을 하셨는지, 그리고 어떻게 보면 감독님 가정이 그렇게 페미니스트적인 가정이 아니었는데 어디에서 어떻게, 그리고 왜 감독님이 페미니스트가 되셨는지 궁금합니다. 너무 어려운 질문인데 제 스스로도 페미니스트라는 정체성이 고정된 정체성은 아니라고 생각하기 때문에 이렇게 어떻게 말을 해야 될지 모르겠네요. C'est une question très difficile en fait. En même temps, en tant que féministe, je dirais pas que c'est non plus une identité figée. 다만 제가 페미니스트가 돼서 이 영화를 만들어야 되겠다 이렇게 결심한 적은 없었고요. 다만 제가 제가 속한 어떤 일상 안에서 좀 발견된 어떤 되게 딜레마적인 상황들을 그걸 좀 포착해내고 싶었던 것 같아요. 그래서 그것들 안에서 좀 같이 좀 이야기할 수 있는 질문거리들이 있지 않을까라는 생각이 들었고, 그리고 그런 것들을 카메라에 담고 이야기로 세상에 없었던 이야기들을 계속 만드는 게 저는 되게 재미있고 그게 원동력이 되는 것 같습니다.
Jamais je me suis dit que, comme je suis féministe, il faut que je raconte cette histoire. C'est vrai que dans mon quotidien, à chaque fois, il y a des questions que je me pose, des dilemmes. J'essaie justement de capturer ces moments de doute ou de questions que je me pose. Mais avec la caméra, ce que j'essaie avant tout de faire, et ce qui est également mon moteur, c'est de raconter des histoires que l'on n'avait pas entendues ou vues auparavant. Bonjour, merci pour le film. Alors j'ai deux petites questions. La première très rapide, comment se passe la diffusion du documentaire en Corée du Sud? Quels sont les réseaux de diffusion? Même question pour les courts-métrages qu'on a vus avant, de documentaires, est-ce qu'ils sont diffusés? Et une deuxième question pour revenir un petit peu sur le mouvement féministe. On vous voit dans le film, dans les manifestations féministes. Le féminisme en 2018 a été très virulent en Corée du Sud suite au mouvement MeToo, avant de peu à peu un peu disparaître et de devenir une forme de gros mot. En tout cas, je fais des interviews sur ce sujet-là depuis des années. Comment vous, de l'intérieur, se vit actuellement le mouvement féministe? 네, 질문이 두 개인데요. 첫 번째는 되게 짧은 질문인데 감독님께서 이 영화가 혹시 한국에서도 상영이 되었는지, 상영하는 그런 네트워크는 혹시 뭐 극장 네트워크는 어떻게 되는지, 그리고 이전에 단편 영화들도 상영이 되었는지 궁금하고요. 두 번째 질문은 감독님께서 여기 그 페미니스트 그런 그 시위에 나오는 모습들이 보이는데 2018년도에 그 페미니스트가 좀 많이 바뀌었죠. 한국에 그 미투 이후에 이렇게 많이 바뀌면서 점점 어떤 분들에게는 거의 페미니즘이라고 하는 것이 욕이 다 되어버린 그런 지금 실태에 다다랐는데, 제가 인터뷰를 좀 그런 관련된 분들을 좀 많이 하게 돼서 좀 알고 있는데, 감독님께서는 오늘날의 페미니즘은 지금 실질적으로 그 페미니즘 안에서는 지금 어떤 현황에 부딪혀 있다고 생각하시는지? 제가 잘 제대로 대답을 할 수 있을지 굉장히 긴장되는데요. 첫 번째 질문이 상영. 네. 네, 상영 같은 경우는 이제 개봉을 10월 22일에 이제 전국 개봉을 했어요. 그래서 전국 극장에서 이제 한국에서 양양을 만날 수 있는 상황인데요. 그래서 지금 이제 개봉 2주차를 이제 맞이하고 있고, 그래서 네, 상영관들이 점점 개수가 줄어들고 있긴 하지만 그래도 네, 한국 안에서 좀 그래도 네, 40개, 40개 이상 극장에서 네, 만날 수 있습니다. Alors, c'est des questions très... c'est tellement compliqué que ça me rend un peu nerveuse. Pour la première question, donc, le film est sorti le 20 octobre en Corée, en salle, donc ça fait déjà 2 semaines. Alors bien sûr, de semaine en semaine, le nombre de salles diminue, mais pour l'instant, on arrive à rester aux alentours de 40 salles en tout. 네, 2018년에 이제 뭐 한국에서 미투 운동이라고 하는 어떤 뭐 그런 움직임들이 이제 되게 활발하게 일어났었고, 그로 인해 이제 뭐 문화예술계, 뭐 정치인들, 뭐 이런 어떤 다양한 어떤 분야 안에서 되게 크게 미투 운동이 일어나면서 이제 피해자들을 지지하는 그런 이제 흐름 안에서 페미니즘이 같이 작동을 했었던 것 같아요. 근데 그 이후 이제 몇 년이 지난 지금 그때만큼의 어떤 동력이 그때와는 또 다른 모양으로 흘러가고 있는데요. 그렇다고 페미니즘이라는 것 자체가 한국 안에서 이야기되지 못하는 건 아니라고 생각을 하고요. 그때와는 또 다른 양상으로 계속해서 이야기가 되는데, 최근에 이제 양양이랑도 연결될 수 있지만 교제살인 관련해서 교제살인을 이제 어떻게 해야 이제 방지할 수 있는 제도적인 움직임이 만들어질 수 있느냐, 제도적인 변화가 일어날 수 있느냐를 중심으로 여성단체들 안에서도 그런 새로운 법안을 만들기 위한 토론회나 여러 네, 행사들이 계속 활발하게 일어나고 있습니다.
Alors pour la deuxième question, donc en 2018, il y a eu le mouvement MeToo qui a été un mouvement qui a été vraiment très actif dans le domaine des arts et de la culture, de la politique. Il y a eu énormément de cas avérés et il y a eu un réel soutien en tout cas envers les victimes et bien sûr très souvent lié au mouvement féministe. Mais quelques années plus tard, maintenant, je dirais que la situation est un peu différente. En fait, je dirais que le mouvement a pris une autre forme. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle plus ou que c'est ignoré, c'est juste que c'est un peu différent. Aujourd'hui, on parle beaucoup des meurtres. En français, en fait, ça serait un féminicide, mais en Corée, le mot, c'est vraiment meurtre, meurtre de la petite amie. C'est-à-dire, c'est le petit copain qui tue la petite amie. Ça, ce sont des meurtres qui se répètent beaucoup en Corée et on essaie de se demander comment est-ce qu'on peut éviter ces meurtres-là. On espère en fait qu'il y aura vraiment un changement dans le système et qu'une nouvelle loi sera votée. Et c'est pourquoi on fait énormément de débats et d'événements autour de ces meurtres. 한국의 페미니즘 운동과 흐름에 대해서 관심을 가져주셔서 너무 감사하고 계속해서 이제 그런 움직임들이 여전히 진행되고 있기 때문에 계속 관심을 가져주시면 좋겠습니다. Mais je tiens vraiment à vous remercier en fait pour votre intérêt que vous portez sur le mouvement féministe et également de l'évolution de ce mouvement. Bon, je suis désolée, on doit s'arrêter ici, malheureusement. Je vous demande une nouvelle fois d'applaudir Yann Guillaume, Jean Midi, Edith Dimitri et la monteuse du film. Merci à tous d'être restés. Pardon. Excusez-moi, je n'ai pas été très polie. Il y a un dernier mot, on va dire un dernier mot. L'équipe va dire un dernier mot. Merci d'être venu, c'était long, mais je vous remercie vraiment. 꽉 찬 관객석을 보니까 너무 이제 뿌듯하고 기뻤던 하루였던 것 같습니다. 너무 감사드리고 앞으로도 다큐멘터리의 장르에 대한 많은 관심 부탁드립니다. Merci beaucoup, ça m'a vraiment rempli de joie de voir une salle complète. Donc j'espère que vous continuerez à soutenir et à voir beaucoup de documentaires. Merci. 사실 오늘 홍지 감독님, 애니메이션 감독님과 진주 편집 감독님은 두 분은 서로 만난 적이 별로 없어요. 저만 이제 각자 이렇게 만났고, 그리고 이제 진주 편집 감독님이 늘 이제 애니메이션을 커팅하는 편집하는 그런 역할이었기 때문에 이렇게 오늘 다 같이 이렇게 영화를 보고 이렇게 관객분들을 파리에서 만날 수 있어서 너무 영광이고 너무 아름다운 날이라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 이렇게 많이 찾아와 주셔서 너무 감사드리고요. 저희 양양이 마이미싱헌트라고 인스타그램 계정이 있어요. 그래서 그래서 인스타그램을 통해서도 마이미싱헌트를 만나실 수 있기 때문에 많이 팔로우해 주시고 관심 가져주시면 감사하겠습니다. Alors, les deux coéquipières que vous voyez avec moi, en fait, finalement, elles ne se sont pas rencontrées auparavant. Enfin, moi, bien sûr, je les connais très bien, on a travaillé ensemble. Et malheureusement, la monteuse s'était obligée de couper beaucoup dans l'animation. Mais ça me fait vraiment très plaisir de les voir ici réunis ensemble. Et ça a été un très grand honneur et un très beau jour pour moi. J'ai un compte Instagram, c'est le compte Insta, c'est My Missing Aunt. Donc j'espère que vous pourrez suivre et soutenir donc, ce compte. Merci beaucoup. Merci.